Pokoknya kalau pesan jenengan ya, nak maca Quran, syukur-syukur maknane ku anut Quran. Nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten ya, sampean maca nazala dirujukane Allah ki angsal, nazala ki angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa fil haqqi nazal. Ya, wa Qur'an seperti itu. Seperti itu, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil juga. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai aslinya yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk masdar ngono mikir cok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi itu repot. Tunggale kok ngene. Kulo niku kadang ya mangkel kita fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku menungso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo mana nih? Allahu ta'ala yufti iku paring fatwa. Jajal kayak misalnya ketika pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah, Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalal. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dari nanti Allah memberi fatwa begini, orang tahu. Padahal aku ngerti asli ini ngono oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa kan. Nganu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru isi Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Kok tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Muga mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sebenarnya iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini mulai setengah-tengah no, malam. Sakjane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazala, nazal. Ya nak tanzil karuan kata. Misalnya yang terkenal yang surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoknya surat itu. Wa innahu latanzilu. Saka sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawe Mbah Mun kula eling dawe Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ora. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh
mahfud. Quran yang di lauh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kayak saya Abi Bakar Sato, saya Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun, itu pancen Quran sing lauh mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning lauh mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing lauh mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di lauh mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di lauh mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita dua adat atau di hukum atau di ketentuan nabi nyekal Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita tulisannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah menurut ayat. Apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, karena Quran yang di lauh mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi bener ngono nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di lauh mahfuz. Ya Quran sing lauh mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah kedingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati di nut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di nut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah kedingi, gedhe wong mukmin kudu dosa. Tapi dukung ngomong bodoh fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di lauh mahfuz istilah apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahhar. Niku sing di lauh mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di lauh mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illa mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di Mas Darno. Ya anzala, nazala, nazzal. Berarti kita mau coba. Apa? Gua mana zalal Qur'anu penuzilal Qur'anu. Gua mana zalal. Gua utawi sabab ma perkara nazalakan tumurun fal Qur'an Qur'an di asli karena are sebab. Kasuali sailing kaya dene takok wis ketakok aku juzi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam ngono ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasi rong bagian. Kismun te sak bagian nazalat tumurun apa kisam ibtidak ning dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazalat tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sausi kejadian tertentu au soalen utawa pertanyaan tertentu. Wa tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat disebabin sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab ing mengkono sebab. Basta itu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sebab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
wa asharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu itu kitab sing dikarang fi hadal maudhu dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafid Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Seberapa menit? Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat.